नमस्कार आदाब, मैं निशात और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन। अपने ग्राहकों के लिए लेकर करनी हो खरीदारी तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की। पायल मल्टी प्लाजा आपके लिए लेकर आया है वन स्टॉप शॉप बड़े साहेब, जहां আপনার আমার সবার বিশ্বস্ত ফার্নিচার শোরুম ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড। आज ही बुक करें हयात पैलेस। खुल गया है वेल बीइंग विश। मेरे ऑफिस में आकर वो लोग हंगामा किया और कहा गया कि काउंसलर चोर है। हम उस दिन एफआईआर किए हैं। अगर आपके पास प्रूफ है तो आगे कीजिए, वरना मानहानि का केस करेंगे। आज ये तमाम बातें वार्ड नंबर 66 के काउंसलर अशोक कुमार पासवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कही। अशोक कुमार पासवान ने कहा कि मुझ पर लगाए गए आरोप सभी बेबुनियाद हैं। जो लोग ऐसा किए वो बीजेपी के लोग हैं। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पासवान 66 नंबर वार्ड का काउंसलर। मैं आप लोग के सामने एक विस्तार चीज बताना जा रहा हूँ। जो मेरे ऊपर ब्लेम दिया जा रहा है, 60,000 रुपया काउंसलर चोरी किया है, उनका अकाउंट में दिया गया है, तो उस चीज़ को हम एक क्लियर करना चाहते हैं। ये एक नोटिस साटा गया था फिंगरप्रिंट आपका कि ये 60,000 रुपया चोरी किया है काउंसलर। तो ये काउंसलर का अकाउंट नहीं है, ये अकाउंट किसी और का है। अगर ये मेरा अकाउंट रहता जो ब्लेम लगा रहा तो ये एडिट करके नहीं लगाता, ये पूरा एडिट करके लगाया गया है। ये जो पैसा भेजा गया है उसका नाम है राजेश चंद्रा। ये डेट आप देखिए 20 सितंबर 2024, इसका भी सेम डेट है 20 सितंबर 2024। एसबीआई अकाउंट ये मेरा है नहीं, ये गलत आरोप लगाया गया है। दूसरा एक चीज और बता दिया जाता है, जो हमको बताया जा रहा है कि 2022 और 2023 दोनों का हिसाब कमेटी काउंसलर दे नहीं रहा, एक साल से पैसा रखा गया है। तो ये 2024 का जो हमको बताया गया कि पैसा रखा गया था, उस चीज को हम 2024 में ही क्लियर कर दिए थे और कमेटी को हम ये पैसा हिसाब करके उनका जो ग्रुप का मैसेज है मेला कमेटी का, उसमें हम दे दिए थे। ये हम आपका मैसेज कर दिए हैं 3/10/2024 को। मेरे पास जो पैसा था वो सारा पैसा का हिसाब किसको ऑनलाइन किसको कैश दिए, ये सारा हिसाब करके सेक्रेटरी को भी बोल दिए थे। 2023 का मेरा हिसाब सारा क्लियर है, ये दिया गया है। और ये हम लोग उस टाइम बता दिए गए थे, जिस टाइम कमेटी होता है, पुराना कमेटी भंग करके नया कमेटी किया जाता है, उस टाइम सारा क्लियर करके दिया जाता है। 2021 में हम लोग को कमेटी को वो लोग हिसाब दिया था, टोटल इनकम 72,000 रुपया और ये खर्च भी दिखाया था 70,900 रुपया। ये उन लोग का रिसीव कॉपी है जो हमको दिया था मेरा कमेटी ने, इसको अच्छे से रखे थे जो आज हम दिखा रहे हैं। 2022 में जो हम लोग का खर्च हुआ है, जो इनकम हुआ है, और 2021 में जो खर्च इनकम हुआ है, उसका तुलना हम थोड़ा सा कर देते ताकि सब कोई देख पाए और इस चीज को बता पाएंगे। 2022 का इनकम है मेरा टोटल 4,11,943 रुपया। 2023 का टोटल इनकम है 4,37,709 रुपया। ये 2023 का इनकम है। हम लोग को जब हैंड ओवर किया गया था, मेरा नया कमेटी जब 2022 में बना था, उस टाइम इन लोग टोटल इनकम दिखाया था 21 का इनकम दिखाया था 72,000 रुपया। तो स्वाभाविक है कि 3,44,000 रुपया छुपा दिया जाता था। इसमें कैसे छुपा दिया जाता था? जो मेला बैठता है, लोहा का आइटम जो बैठता है, वो मेरा फर्स्ट टाइम 2021 में जो लोग दिखाया है वो 39,000 रुपया दिखाया है। हम लोग 2022 में जो बिठाए हैं वो मेला आपका 2,75,000 रुपया का। हम लोग 2023 में जब बिठाए तो वो आपका 2,80,000 रुपया है और 2024 में बिठाए तो वो 3,80,000 रुपया का। मेला जब सामने आएगा तो ये कमेटी के लिए झमेला होगा। तो हम ये क्लियर करना चाहते हैं, जो भी कमेटी बने मेला को साफ सुथरा चलाए, मेला को अच्छा से करके दिखाए। जो इनकम है वो जनता का पैसा है, ऐसा नहीं कि कमेटी का तो कमेटी का पैसा हो गया। इसमें से कुछ आदमी जो कि मेला का नाम पे किसी को बदनाम कर रहे हैं, ये गलत बात है। हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं, 2021 में जो प्रेसिडेंट है, जो सेक्रेटरी है, जो कैशियर है,
यहाँ पे कैशियर दिखाया जा रहा है 2021 में है कृष्णा धाड़ी, सेक्रेटरी है निर्मल बिंद। और निर्मल बिंद ही एक ऐसा लड़का है जो प्रत्येक बार झमेला होता है। 2025 में 1 तारीख को लोग मीटिंग रखा, झमेला हुआ। झमेला ऐसा हुआ कि वो लास्ट में फाड़ी में जाके एफआईआर भी हुआ। प्रत्येक साल का झमेला ये निर्मल बिंद ही करवाता है, क्योंकि चोरी तो ये लोग ही करते हैं। अब एक चीज है कि चोरी ये थोड़ा बड़ा चोरी नहीं है, ये बहुत बड़ा चोरी है। ये चीज हम आपको ओपन कर दे रहे हैं कि चोरी कितना बड़ा होता है। ये लोग 2021 में पैसा ये लोग दिखाया 72,000, हम दिखाए 4,11,973 रुपया, मतलब 3,44,000 रुपये लोग दिखाता ही नहीं था। ये पता ही नहीं चलता 2021 से पहले जितना भी कुछ हुआ एक भी किसी के पास रिपोर्ट नहीं है। ये 22 के बाद हम लोग को पता चला कि मेला में ऐसा ऐसा होता है। 20 तारीख को मेरे पार्टी ऑफिस में आके कुछ बीजेपी का कार्यकर्ता लोग आके झमेला किए, हंगामा किए, और वो लोग जो बोल रहे हैं काउंसलर चोर है, 2022 और 23 का पैसा रखा हुआ है, ये गलत है। मेरा ऑफिस में आके वो लोग हंगामा किया। ऑफिस में हम थे नहीं, ऑफिस में आके वो लोग बहुत सारा लन फन बोला गया कि काउंसलर चोर है, काउंसलर पैसा अकाउंट में आया हुआ है। हम उस दिन एफआईआर किए कुल्टी थाना में जाके कि मेरा एफआईआर कॉपी है। वीडियो में जो जो हमको नजर आया, जो सामने में थे, वो सब बीजेपी कार्यकर्ता है। इसको हम वहाँ पे एफआईआर किए ताकि इन लोग को कानून कार्रवाई किया जाए। ये प्रशासन का है, प्रशासन देखेंगे, इसलिए क्या किसी को बदनाम करना सही नहीं। अगर आपके पास प्रूफ है तो आप इसको प्रूफ को आगे कीजिए, और इसके ऊपर नहीं तो हम मानहानि का केस करेंगे। उसमें देखा गया कि टीएमसी के भी लोग शामिल थे फोटो में, वीडियो में। ठीक है, टीएमसी का लोग शामिल, लेकिन टीएमसी बोलने से टीएमसी नहीं, एक्चुअली वो तो काउंसिल में जेडीयू से टिकट लेके खड़ा हुआ है। तो टीएमसी कब हुआ? टीएमसी का ज्वाइन ही नहीं किया, हम उसको टीएमसी नहीं मानते। भी है जो टीएमसी के साथ टीएमसी का रैली में रहती है, वो कहीं भी जहां फायदा मिलेगा वहां पे वो चल जाएगी, उसका वही काम है। आज उनका अगर वो टीएमसी करा तो बीजेपी के साथ में मिलकर वो पार्टी ऑफिस टीएमसी का कार्यालय में नहीं आता, तो टीएमसी है कहाँ? वो तो जेडीयू के साथ घूम रहे हैं, वो तो बीजेपी के साथ घूम रहे हैं, वो बीजेपी का लड़का लोग है। और जो टीएमसी बोला जा रहा है वो तो जेडीयू लेके 2022 में टिकट लड़ा है आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, जेडीयू का टिकट लेके वो काउंसिल के लड़े थे। उसको टीएमसी नहीं मानते, टीएमसी का ज्वाइन नहीं। 2025 का फाइनल कमेटी है। चीफ पैटर्न है अशोक कुमार पासवान, जो कि उस वार्ड का काउंसिलर है। प्रेसिडेंट है दिनेश पासवान, सेक्रेटरी है गौतम पासवान और चंदन राम, और कैशियर है संतोष पासवान, बबलू राम, और मेला इंचार्ज हैं सूरज राम और मंडल। और मेला इंचार्ज में बताया गया है कि वहां से फिर इससे ऑर्डर आया कि इस बार मेला इंचार्ज में जो है उसमें एक आदमी और जोड़ दिया जाएगा, मानिक साहब को। चंदन कुमार राम, जब कल्लू को पता चला कि सेक्रेटरी हम बने तो फोन करके हमको बोला कि तुमसे हम साइड में मिलेंगे। हमने साइड में क्या मिलना है, आपको जो बात करना बात करिए हमसे। बोला सुनो, तुमको 2.5 लाख में फाइनल करो, 1.5 लाख रुपया तुम कमेटी में शो कर देना, और 1 लाख तुमको तुम्हारा साइड से रख लेना। हमने देखिए चाहे रिश्वत नहीं होता हमसे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर आपसे बात कर रहे हैं तो आई टच हो 8 में 8, क्योंकि कई दिन का क्या आपका विश्वास है 1 लाख रुपया मेरा 1 लाख का ही वैल्यू है। मैंने बलतोड़िया विभाग जो है मेरा 1 लाख का वैल्यू है, इसलिए उसको बोले हैं हम इनको बोले कि ऐसा करिए कि कल्लू को है ना बैंड कर दीजिए, क्योंकि पूरा जो है ना झमेला का ही घर है। क्योंकि जो ये ऑफर मैंने जो जिसको दिया है, इससे होता है कि समाज को गुमराह करके बदनाम कर रहा है। क्या परिचय हुआ आपका? चंदन कुमार राम। साबिक मेयर जितेंद्र तिवारी की क़यादत में नेमतपुर बीजेपी पार्टी ऑफिस में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर साबिक काउंसिलर अभिजीत आचार्य, काउंसिलर ललन मेहरा मुख्य तौर पर उपस्थित थे। आज कुल्टीर এই নিয়ামতপুরে সেন্ট্রাল বিজেপি পার্টি অফিসে আমরা কুল্টির যে ওয়াটার প্রজেক্ট, সেই ওয়াটার প্রজেক্টের জন্য ওয়াটার প্রজেক্ট সংক্রান্ত কিছু তথ্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য আমরা আজ আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। আপনারা জানেন যে আমি আমার রাজনৈতিক জীবনে 5 বছর মেয়র ছিলাম, 5 বছর চেয়ারম্যান ছিলাম। জীবনে সবচেয়ে স্যাটিসফাইং যদি কোনো কাজ আমি করে থাকি সেটা ছিল কুল্টি ওয়াটার প্রজেক্ট। কুল্টিতে বরাবর ইতিহাস ছিল কুল্টির, যে যখন নির্বাচন আসতো রাস্তা পাইপ ফেলা থাকতো,
ওই পাইপ দেখিয়ে নেতারা ভোট নিয়ে নিত। প্রত্যেক লাস্ট 5-6টা বিধানসভা নির্বাচন আপনারা একটু যদি স্মরণ করেন দেখবেন পাইপ দেখিয়ে ভোট। আমি মেয়র হওয়ার পর প্রথম বলেছিলাম যে পাইপ দেখিয়ে ভোট হবে না, ওই পাইপ কিন্তু মাটির নিচে যাবে, মানুষের ঘরে জল তৈরি দেওয়া হবে। এবং আমি কেন্দ্রীয় সরকার তখন অমৃত বলে একটা প্রকল্প জলের জন্য স্যাংশন করে এবং পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বড় প্রকল্প, সবচেয়ে সুন্দর ডিপিআর আমরা আসানসোল পৌর নিগমে করেছিলাম। কুলটির জন্য অমৃত ফেজ 1, অমৃত 1 এবং অমৃত 2 দুটো ডিপিআর আমি স্যাংশন করিয়েছিলাম। অমৃত 1 এর দুটো ফেজ ছিল আর অমৃত 2 এর একটা ফেজ ছিল। আপনারা জানেন যে অমৃত 1 যেটা ছিল সেটাতে টোটাল প্রজেক্ট কস্ট ছিল 225 কোটি টাকা। ফার্স্ট ফেজে 143 কোটি এবং সেকেন্ড ফেজে 82 কোটি। এবং ওই অমৃত 1 এর যে ফেজ 1 এর কাজ পুরো আমি কমপ্লিট করে দিয়েছিলাম, ফেজ 2 এর কাজ চলছিল এবং অমৃত 2 তারও টেন্ডার মেন্ডার টাকা জোগাড় করা, ডিপিআর সব কাজ আমরা করে দিয়েছিলাম। প্রায় 43,000 বাড়িতে জল দেওয়ার জন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়েছিলাম, প্রত্যেকের বাড়িতেই জল পৌঁছে যাবে এই ব্যবস্থা আমরা নিয়েছিলাম। এবং যেটা আমাদের 43,000 বাড়িতে এবং টোটাল আমরা 12টা ওএচআর তৈরি করেছিলাম। টোটাল যত জলের প্রয়োজন আগামী 20 বছর অব্দি তার 75% অমৃত 1 এ আমরা করে দিয়েছিলাম, বাকি 25% অমৃত 2 এ যার কাজ এখনো চলছে। আপনাদের এটা যে সব আইন বুঝে গেছে, কেউ বাঁচবো না একটু ফাঁসবো না, আর আমার কি ফাঁসি হয়ে গেছে নাকি? বলছে না এটা আইনত করা যায় না। আর আইন কিসের জন্য? আইন তো মানুষের স্বার্থে না, মানুষকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য আইন। হ্যাঁ করেছিলাম আমি, তো আমার কি ফাঁসি হয়ে গেছে না? দরকার হলে যাবো জেলে, কি আছে? মানুষ যদি আমার কুলটির 43,000 মানুষ যদি জল পায় তার জন্য যদি 2 দিন আমাকে হ্যারাস হতে হবে? ভোট নেওয়ার সময় নেবে, ভোট নেওয়ার সময় নিয়ে নিলে কুলটির মানুষের ভোট, আর এখন ভয় পাচ্ছ যে এই আইন ওই আইন। আইন তো মানুষের ভালোর জন্য, আইন তো মানুষের ক্ষতি করার জন্য। আর আইন যারা তৈরি করেছে পরিবর্তন কারা করবে? তারাই তো করবে। আইনে যদি কোনো বাধা আছে সেটা পরিবর্তন করো, কে করবে? রাজ্য সরকার করবে, কর্পোরেশন করবে, সব তো তোমাদের, করছো না কেন? আমরা অত বুঝতে যাবো না। আর সাধারণ মানুষ তো আইন নিয়ে অত আলোচনা করবে না, তারা ভাই গরিব মানুষ, তাদের ঘরে জল চায়। মোদিজি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন, জল রেডি হচ্ছে, আর শুধু এদের আইনি লড়াই মানুষ, গরিব মানুষ জল পাবে না। আর এটা কেন আসানসোলে 3,000 তো এখানে 8,000 কেন? এর কি জবাব আছে? এই 5,000 কার পকেটে চলে যাচ্ছে? এই 5,000 কুলটির কি উন্নয়ন হয়ে গেল? কেন তৃণমূল কংগ্রেস লোকেরা জবাব দেবে না? আর কুলটির কাউন্সিলররা, আমি বলছি না যে শুধু বিজেপি কাউন্সিলর, কুলটি বেচারা যারা তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর, তাদেরও কোনো দাম নেই আসানসোল, কেউ পৌঁছে না ওদেরকে। নিজের ইচ্ছা যে যা ইচ্ছা তাই। ঠিকাদার রাজ চলছে, ঠিকাদাররা চলছে, কন্ট্রাক্টররা ডাইরেক্ট কর্পোরেশনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, নিজে যা ইচ্ছা তাই করছে। কর্পোরেশনকে, কাউন্সিলরকে কেউ পুছেই না কাজ ভালো হচ্ছে না খারাপ হচ্ছে, কোনো আলোচনা করে না কাউন্সিলরদের সঙ্গে। তাহলে এরকম কাউন্সিলর রেখে কি লাভ আছে? ওরা কাউন্সিলর হয়ে মানুষের কাছে তো ওদেরকে যেতে হবে। অন্য দলে থাক না কাউন্সিলর, কিন্তু মানুষের কাছে তো ওকে যেতে হবে। কেন তাকে মর্যাদা দেবেন না? কেন কাউন্সিলরদের কথা শুনবেন না? আমিও তো মেয়র ছিলাম, তখন তো কোনো পার্টি দেখতাম না, যে পার্টিরই কাউন্সিলর হোক না কেন সবার কথা শুনে আমরা কাজ করতাম। তাহলে আজ কেন এটা হবে? আমাদের কাউন্সিলরদের কথা শুনছেনই না, নিজে দলের কাউন্সিলরদের কথাও শুনছেন না। এটা এই পরিস্থিতি বদলাতে হবে। আমাদের বিজেপি কাউন্সিলরদের কথা তো শুনছেই না, টিএমসি যারা কাউন্সিলর তাদের কথাও শুনছে না। এবং কাউন্সিলরের সঙ্গে আলোচনা না করে এই যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট থাকলে কানেকশন দেওয়া হবে না, হোল্ডিং ট্যাক্স লাগবে, এটার এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কি কুলটি কাউন্সিলের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে? অনেক বর্তমানে যারা কাউন্সিলর আছে তাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে, তাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, বলছে না একবারও আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেনি। জিজ্ঞেস করলে আমরা কেন বলবো? আমরা তো চাই সবাই জল পাক। তাহলে এখানে যারা যারা ছিলেন, যারা আগে পাইপ দেখিয়ে বরাবর ভোট নিয়েছেন, তারা কেন এটার বিরুদ্ধে লড়াই করছে না? তাদের তো কর্পোরেশন আছে। আবার আগামী দিনে ভোট লড়ার কথা ভাবছেন, কেউ বিধায়ক হওয়ার কথা ভাবছেন, কেউ অন্য কিছু হওয়ার কথা ভাবছেন। তো যারা এই স্বপ্ন দেখছেন তাদের ভোট, টিএমসি ভোট, কেন গিয়ে লড়াই করবেন না?
যে না যেখানে অকুপেন্সি আছে সেখানে জল দিতে হবে। এবং আমরা আজকে যেটা বলতে এসেছি যে কুলটি ওয়াটার প্রজেক্ট কিন্তু আমার স্বপ্নের ওয়াটার প্রজেক্ট। অনেকে বলে আরে সরকার পয়সা দিয়েছিল আপনি কি করেছেন? আরে সরকার তো আমার আগেও পয়সা দিয়েছিল, আমার আগেও যারা চেয়ারম্যান ছিল তখনও তো পয়সা ছিল, আমার আগে যারা মেয়র ছিল তখনও তো পয়সা ছিল, তখন কেন করে দেয়নি? এত সহজ ছিল না, একটা টিম ওয়ার্ক, কুলটি সমস্ত মানুষের আশীর্বাদ, কুলটির সমস্ত কাউন্সিলররা তখন যারা ছিল সবাইকে নিয়ে অভিজিৎ আচার্যকে সামনে রেখে আমরা এই ওয়াটার প্রজেক্ট করেছিলাম। এবং কোনোভাবে চক্রান্ত করে এটাকে ভেস্তে দেওয়ার যে চেষ্টা হচ্ছে এটা আমরা মানব না। যদি না টাউনশিপ অঞ্চলেও ওয়াটার কানেকশন দেওয়া হয় তাহলে আগামী দিনে কিন্তু কুলটিতে বড় আন্দোলন হবে। এবং যারা যারা ভাবছেন তৃণমূল কংগ্রেস যে নেতারা ভাবছেন তারা বিধায়ক হবেন, ভোটে লড়বেন, আগে এই প্রশ্নের জবাব দিন, কেন আপনারা চুপ করে আছেন? এখানে খবর পেয়েছি হাউস কানেকশনের জন্য 8,000 করে টাকা নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু 8,000 না, আসানসোলে কত নেওয়া হচ্ছে? 3,000 টাকা। তাহলে একই কর্পোরেশন আসানসোলে 3,000 টাকা আর কুলটিতে 8,000, এই 5,000 টাকা কেন এক্সট্রা নিচ্ছেন ভাই আপনি? একবারও দেখেছেন কোন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা গিয়ে কর্পোরেশন আন্দোলন করছে? আসানসোল তো আরো উন্নত শহর, তো সেখানে 3,000 আর কুলটি তো তার চেয়ে অন্যান্য ফ্যাসিলিটির বিষয় তো অনেকটা পিছিয়ে আছে, তাহলে এখানে তো আরো কম হওয়া উচিত। তো ওইখানে 3,000 এখানে 8,000, কিন্তু সবাই নিশ্চুপ, কেউ কোনো কথা বলছে না। তো ওরা নিশ্চুপ থাক, প্রধান রাজনৈতিক বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসেবে আমরা চুপ করে থাকতে পারি না। আমরা এর বিরুদ্ধে কিন্তু আগামী দিনে বড় আন্দোলন নামবো। এবং আমরা কর্পোরেশনকেও বলছি, ইসকোকেও বলছি, আপনারা নিজেদের লড়াই নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নেন। আমাদের সোজা কথা সোজাভাবে বলছি, প্রত্যেক বাড়িতে, কুলটির প্রত্যেক বাড়িতে, সে যে কোন বাড়িতে বসবাস করছে আমাদের দেখা দরকার। কেন তুমি থাকতে দিয়েছো? 10 বছর ধরে একটা লোক থাকছে, আইনত আছে না বেআইনি আছে সেটা তুমি বোঝো, ওরা বুঝবে। বসবাস করছে মানুষ, তাকে জল থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। মোদিজি পয়সা পাঠিয়েছেন, সে পয়সায় তার বাড়িতে জল ঢুকবে, সেটা কেউ আটকাতে পারবে না। যে আটকাবার চেষ্টা করবে কুলটির মানুষ তাকে কিন্তু ছুড়ে ফেলবে। এবং এটা নিয়ে বৃহৎ আন্দোলন। এই যে যদি না আগামী 15 দিনের মধ্যে কর্পোরেশন সিদ্ধান্ত চেঞ্জ করেছে, তাহলে প্রয়োজন হলে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গিয়ে আমরা সেমিনার করব, কুলটির বিভিন্ন ওয়ার্ডে আলোচনা করে আমরা কুলটির মানুষকে দিয়ে আগামী দিনে বড় আন্দোলন করব। ইসকোর বিরুদ্ধেও হবে, আবার কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে হবে।